Kamuting kahoy guys. Ito guys oh. Oh. Wala lalaki yan guys. Gagawin natin kasaba kick para bukas. Kahoy. Ito pang gigilingan natin guys. Lalagay natin siya dito. Ayun. Para magiling. So yun nga guys, tapos na tayo maggiling guys. Ayan, ubos na. Ayan, ito na guys yung nagiling natin kamuting kahoy oh. Ayan, pinong-pino na siya guys. Gagawin natin siyang kasaba kick.